إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ikhwati fillah barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan doa tafsir kita pagi ini. Kita sudah masuk di juz yang ke 29. Tafadhal Zaki baca. Zaki. Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود عاد بالقارعة أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا أعجاز نخل خاوية. Ulang di ayat yang terakhir tuh, putus tadi. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين أليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Lanjut ya. Sampai nanti. Bismillah. Nanti baca sampai surah Al-Muzammil. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' min Allahil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان
خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا إني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا
ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تكون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا
وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Satu lagi. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Baik, ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita masuk ke surah Al-Haqqah. Dinamakan dengan Al-Haqqah karena Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan kalimat ini, dengan kata ini, Al-Haqqah. Apa makna Al-Haqqah? Haqqah maknanya adalah hari kiamat, atau sesuatu yang diketahui hakikatnya. Tidak ada keutamaan khusus tentang surah Al-Haqqah. Tertib surah yang ke-69. Secara nuzuli 78. Bilangan ayatnya 52. Jumlah rukuknya hanya 2. Surah ini surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Zaman diturunkannya surah ini diturunkan sekitar tahun 4 hingga 5 kenabian. Tahun 4 hingga 5 kenabian. Saat itu berbagai tuduhan sudah dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu terkesan dengan beberapa ayat. Umar radhiyallahu taala anhu awalnya terkesan dengan beberapa ayat di permulaan surah Al-Haqqah ini. Terkesan dengan beberapa ayat di permulaan surah Al-Haqqah ini. Baik. Pembahasan utama surah atau tema utamanya kepastian terjadinya hari kiamat. Kepastian terjadinya hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah. Hari kiamat. Secara bahasa Al-Haqqah berarti sesuatu yang pasti terjadi. Jadi kiamat disebut dengan Al-Haqqah karena kiamat itu pasti terjadi. Mal-Haqqah. Tahukah kalian apa itu sesuatu yang pasti terjadi? Wa ma adraka mal-Haqqah. Dan tahukah kalian apa itu hari kiamat? Itulah hari yang dahulu telah didustakan juga oleh kaum Samud dan Ad. Maka akhirnya kaum Samud itu dibinasakan dengan suara yang keras. Petir yang menyebabkan terjadinya guntur dan dapat menghancurkan. Adapun kaum Ad itu dihancurkan dengan angin yang sangat dingin, sangat kencang. Allah
memberikan azab itu selama 7 malam 8 hari terus menerus. Akhirnya kalian melihat kaum Ad itu bergelimpangan seolah-olah mereka seperti batang kurma yang sudah tumbang. Apakah kalian melihat lagi ada yang tersisa? Tidak ada lagi. Demikian pula datangnya Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya. Karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan pula mereka. Demikian pula kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nah, jadi Allah sebutkan dulu agar mereka betul-betul beriman. Ini akibat mereka. Kalau tidak mau beriman, lalu Allah Subhanahu wa taala sambung dengan peristiwa terjadi pada hari kiamat. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah. Apabila telah ditiup sangkakala itu yang pertama kali, bumi itu diangkat, gunung-gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka terjadilah hari kiamat pada ketika saat itu. Langit terbelah. Pada hari itu jadi lemah. Ya. Demikian pula dengan malaikat-malaikat berada di berbagai penjuru. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras di atas kepala mereka. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah taala sebutkan tentang orang yang diberikan kitabnya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang-orang yang diberikan kitab dari arah kanannya, jadi ada orang yang diberikan Alkitab arah kanannya dan ada yang arah kiri. Kitab apa itu? Catatan amal. Marilah bacalah kitabnya. Inni dhanantu anni mulakin hisabiya. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Mereka berada dalam kehidupan yang diridai oleh Allah. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Kutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikatakan kepada mereka, makanlah, minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kalian kerjakan ketika dulu di dunia masa lalu itu. Tapi ada sebaliknya orang-orang yang kacau hidup. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah. Jadi orang-orang yang diberikan kitab dari arah kirinya, mereka mengatakan alangkah buruknya pemberian kitab ini, diberikan kitab ini kepada dia, sehingga aku tidak tahu bagaimana perhitunganku nanti. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu ini. Tak berguna sama sekali lagi harta. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku telah binasa. Khudhuhu faghulluh. Tangkap dia dan belenggu dia. Tsummal jahima salluh. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahanam.
fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Dia dirantai, dibelenggu dengan rantai yang panjang 70 hasta. Maka belitkanlah dia, belit dia. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dulu dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, tidak pula memberi makan kepada orang-orang miskin. Maka pada hari ini tidak ada temannya lagi. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Tak ada lagi makanannya kecuali darah bercampur nanah. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak ada yang memakannya kecuali hanya orang-orang yang berbuat dosa. La ilaha illallah. Fala uqsimu bima tubsirun wama la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah, demi apa yang kamu lihat, demi apa yang kamu lihat, sungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar wahyu datang dari Allah. Bukan syair, bukan perkataan salah seorang kalian, itu tanzilum mir rabbil alamin, turun dari Rabb sekalian alam. Ya. Sekiranya Muhammad itu mengadakan perkataan-perkataannya dibuat-buat begitu saja, la akhadna minhu bil yamin, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Jadi bertindak sekeras-kerasnya. Thumma laqata'na minhul watin. Kemudian kata Allah, maka kami potong pembuluh jantungnya. Ya, tidak ada yang sanggup di antara kalian ini bisa menghalanginya. Nah, itu tuh peringatan, Al-Quran itu peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, agar kami tahu siapa yang mendustai di antara kalian. Dan sungguh di Al-Quran benar-benar menjadi penyesalan atas orang-orang kafir. Sungguhnya Al-Quran itu betul-betul benar, haqqul yakin, haqqul yakin. Maka fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan nama Rabbmu yang Maha Agung. Surah berikutnya Al-Ma'arij. Nama surah Al-Ma'arij secara bahasa Al-Ma'arij berarti, apa arti Al-Ma'arij? Tempat-tempat naik. Dinamakan dengan nama ini karena Allah menyebutkan dalam surah ini naiknya para malaikat melalui langit-langit. Karena surah ini menyebutkan seruan kepada orang yang beriman untuk senantiasa semangat dalam meraih tingkatan tertinggi di surga. Dan ada juga yang menyebut bahwa nama surah ini adalah Sa'ala Sa'ilun, Sa'ala Sa'il. Karena Allah memulai surah ini dengan hal ini. Sa'ala Sa'ilun bi'adzabin waqi' laisa lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Jadi ayat 1 itu, ayat 3 itu, nah itu sebab penamaan surah ini. Tertib surah. Surah ini secara mushafi adalah surah yang ke 70. Adapun secara nuzuri, surah ini adalah surah yang ke-79. Bilangan ayatnya 44, bilangan rukuknya ada 2. Surah ini surah Makkiyah.
zaman diturunkannya surah. Surah Al-Ma'arij juga termasuk dalam surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di Mekah. Surah ini telah diturunkan setelah dakwah secara terbuka. Ketika surah ini turun, Umar belum lagi memeluk agama Islam. Karena Umar bin Khattab masuk Islam baru tahun ke-6 kenabian. Maka besar sekali kemungkinannya surah ini turun pada tahun 5 kenabian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tema utama surah. Tema utama surah ini, bersungguh-sungguhlah untuk meraih tingkatan tertinggi keimanan. Allah memulai firman-Nya, seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Tanya mereka, siapa yang bertanya ini? Ya, mereka berbicara tentang hari kiamat, apakah benar terjadi atau tidak. Kemudian Allah menyebutkan malaikat naik dan Jibril naik dalam sehari yang kadar ukurannya 50.000 tahun. Sabarlah dengan kesabaran yang jamil. Fasbir sabran jamila. Sabar dengan sabar yang indah. Sesungguhnya mereka melihat siksa itu sesuatu yang jauh, mustahil terjadi itu maksud. Tetapi kata Allah, kami memandangnya wa narahu qariba, kami memandangnya dekat. Ingatlah pada hari ketika langit seperti leburan perak dan adalah gunung itu seperti bulu berterbangan. Maka seorang akrab tidaklah menanyakan teman akrabnya yang lain, takut masing-masing. Seperti juga dalam surat apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Lari semuanya, bahkan dari ibu kita. Apa sebabnya? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yu'ni. Nafsi-nafsi lagi. Itu dia. Pada hari itu mereka melihat, pada hari itu orang-orang berdosa ingin sekali kiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anak mereka, dengan istri dan saudaranya, minta bantu. Keluarga yang dulu ketika di dunia melindunginya. Dan orang-orang seluruhnya minta tebusan itu dapat menyelamatkan mereka. Sama sekali tidak. Neraka itu api yang bergejolak, yang mengelupaskan kulit kepala. Tengok ayat 16. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Jadi dia nazza'atan lisyawa, mengelupaskan kulit kepala. La ilaha illallah. Dan Allah menyebutkan tentang sifat manusia. Idza massahu innal insana khuliqa halu'a. Manusia ini sifat dasar dia berkeluh kesah.
Maka Islam mengajarkan dia untuk mengatasi karakter-karakter yang rusak nih, yang jelek ini. Idza massahu syarru jazua, apabila tertimpa sesuatu kesusahan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manua, kalau baik dia kikir pula. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka terus menerus salat. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, yang tahu dia harta dia ni untuk orang ni untuk miskin ini, ya, orang yang yakin dengan hari pembalasan. Itulah azab yang menakutkan, azab yang tidak boleh, yang tidak bisa aman kita di sana lagi. Untuk siapakah itu? Ya, ini untuk mereka yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang menjaga diri, memelihara mereka, menjaga dirinya, menjaga kemaluannya kecuali pada istrinya atau budak-budaknya, itu tidak tercela. Tapi siapa yang berbuat lebih dari itu, maka dia tercela. Nah, kemudian Allah sebutkan tentang orang yang salat, senantiasa menjaga salatnya, mereka berada di surga yang dimuliakan. Ya. Ini ayat yang ke-36 ini, tengok catatan kaki. Ayat 36 tengok catatan kakinya, maka Anda dapatlah pemahamannya. Kemudian aku bersumpah demi Rabb yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik. Maka biarkanlah mereka tenggelam bermain-main dalam kesesatan mereka, sampai mereka menjumpai hari yang diancam pada mereka, yaitu hari ketika mereka keluar dari kubur mereka dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala suatu di dunia. Pandangan mereka tertunduk hina. Baik, jadi besok akan dibangkitkan manusia ini lagi, seolah-olah seperti mereka bersegera menuju berhala-berhala mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Surah Nuh. Nama surah Nuh. Karena Allah Ta'ala menyebutkan kisah Nuh secara detail dalam surah ini. Kemudian tertib surah 71 secara nuzuli 71 juga. Jadi tertib surahnya 71, nuzulinya juga 71. Mushafi dan nuzulinya sama. Bilangan ayat 28, bilangan ada dua. Surah ini surah Makkiyah. Surah Nuh itu turun setelah hijrah ke negeri Habasyah di tahun kelima kenabian, akhir tahun 5 kenabian. Jadi penentangan musyrikin Mekah pada itu mulai kuat. Makanya dalam surah ini sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam diminta untuk sabar dan istiqomah. Baik. Tema utama surah. Surah ini temanya adalah sungguh-sungguh dalam berdakwah. Sungguh-sungguh dalam. Makanya para dai harus belajar surah ini. Ini surah yang mengajarkan kita berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Kami dulu dah utus Nuh kepada kaumnya agar dia memberikan peringatan sebelum datang azab yang pedih. Dia berdakwah kepada kaumnya, ani abudullah wattaqu wa ati'un, agar mereka beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah. Kalau begitu Allah akan ampunkan untuk kalian dosa kalian. Ya. Dan dia menangguhkan ajal kalian sampai waktu yang ditentukan. Dan ajal itu apabila datang tidak dapat diundurkan. Dan Allah Ta'ala ceritakan tentang dakwahnya Nuh alaihissalam. Qala rabbi inni da'autu qawmi laylan wa nahara falam yazidahum du'ai illa firara. Ya Rabb, aku telah berdakwah kepada kaumku siang dan malam, dia tidak bertambah melainkan makin lari. Pengikut Nabi tidak bertambah. Nabi Nuh ini. Tatkala Nuh alaihi salam mendakwakan mereka agar mereka mohon ampun kepada Allah, mereka letakkan jari-jarinya di telinganya, ditutupnya telinganya. Dan mereka pun menutup wajah mereka dengan pakaian. Mereka itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka tidak akan berubah, tetap begitu ya. Mereka betul-betul menyombongkan diri. Kemudian kata Nuh, aku sudah juga coba dakwah kepada kaumku secara terang-terangan. Kemudian mengiklankan kepada mereka, demikian juga merahasiakan secara rahasia. Aku berkata, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian adalah Allah Maha Pengampun. Kata Nuh alaihi salam. Dia Allah yang menurunkan air dari langit dengan sangat lebatnya. Allah Ta'ala yang memperbanyak harta dan anak-anak yang menjadikan kalian punya kebun-kebun, punya ada sungai. Tidakkah kalian berharap kebesaran Allah itu? Kenapa kalian tidak takut kebesaran Allah? Padahal dahulu Allah Ta'ala telah ciptakan kalian bertingkat-tingkat. Tidakkah kalian cipta tengok langit yang demikian bertingkat-tingkat? Allah jadikan ada bulan, di sana ada cahaya, dan Allah jadikan ada matahari sebagai pelita. Dan Allah lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kalian dari bumi. Kemudian akan mengembalikan kalian kepada bumi itu dan mengeluarkan kalian kepada bumi dari bumi itu. Allah yang menjadikan bumi ini terhampar agar kalian melihat, ya, agar kalian lalui dan dengan jalan yang luas. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ayat yang ke-21 itu. Nuh berdoa lagi, ya Rabb, sungguhnya mereka durhaka padaku. Mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian, ya. Menambah kerugian bagi mereka, telah melakukan tipu daya yang sangat besar. Nuh sudah sampaikan, jangan kalian tinggal. Ketika mereka disuruh untuk berbuat beribadah kepada Allah semata, mereka berkata, wa qalu la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan tinggalkan Tuhan Wat, Tuhan Suwa, Ya'uth, Ya'uq dan Nasr. Ya, mereka tidak usah tinggalkan itu. Nanti kalian akan sesat. Baik. Ya, di antara bentuk kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan. Akhirnya mereka masuk neraka. Tidak ada selain Allah penolong. Nuh berkata, Rabb, la tazar 'alal ardi minal kafirina dajjara. Ya Rabb, dengan engkau tinggalkan di atas bumi dari orang-orang yang kafir yang tetap tinggal. Jangan ya Rabb. Kasih saja.
Baik. Nuh berkata, jangan tinggalkan atas bumi ini orang-orang kafir itu, ya. Kemudian sesungguhnya jika engkau biarkan mereka menyesatkan hamba-hambamu, sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Rabb, ampunilah aku dan kedua orangku dan siapapun yang masuk rumahku beriman dan kepada orang dan bagi orang-orang mukmin dan mukminat, tidaklah ditambah pada orang-orang yang zalim itu kecuali hanya kebinasaan saja. Allah Ta'ala alam bisawab. Nanti insyaallah kita sambung lagi, ya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.